Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo de React. E desta vez, mais uma vez, estamos de volta com o ITZY para reagirmos à música Sneakers. Oh, uma música assim, de 4 anos atrás, né? 4 anos atrás. Tem. É, mais ou menos no meio da carreira. Um pouquinho mais do que o meio, vai. Passou um pouquinho mais do que o meio da carreira do momento atual do ITZY aí, que está com 7 anos, né? Vai fazer 8, acho. Bom, vamos reagir aqui a vários conteúdos do Sneakers. Estamos querendo conhecer todas as músicas do ITZY. E desta vez é esta daqui. Vamos reagir ao MV, ao Dance Practice, ao Performance e ao Behind the Scenes. Tudo. Vamos ter uma experiência completa aqui com Sneakers. Um nome interessante, né? Que é tênis, né? Música falando de tênis. Mas assim. Não sei o que esperar dessa música. Não dá. O que ele vai trazer? Talvez ele traz uma coisa meio tipo assim. Mais animada? Eu acho. Que seja uma coisa animada. Eu acho que sim. Assim. Com esse nome eu não consigo imaginar uma coisa muito séria. Bom, vamos lá, sem demoras. Pronto? Bora. Pronto. 1, 2, 3, play. Yeah. Let's go. Like what? 새로운 기분 not like that. 고민 따윈 already done. 색감과 기분 보는 게 재치, that's not my fault. 도저히 I don't care at all. 내 멋대로 갈 거야. 필요 없어 older. Don't need no guidance, I'm making my way. I'm on my way. Ele já ficou diferente. 난 언제든 straight야. 원래 두려운 게 없어 난. 상관없어. Call me trouble or you can call me weirdo. 나로 살고 싶어. 똑같은 어울린 채로 다 가질 듯한 attitude. 그거면 돼. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. Put my sneakers on. Yeah. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. 빨리 가보자고 yeah. 내리던 순간 stand up 빨리 뛰는 심장. Don't stop get loose. 불태워 지금 my youth. The party ain't started. 시작도 안 했어 난. 요즘 꽃은 말이 하나 있지. My best is yet to come. 상관없어. Call me trouble or you can call me weirdo. 나로 살고 싶어. 똑같이 지켜 어울린 채로 다 가질 듯한 attitude. 그거면 돼. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. Put my sneakers on. That's right. Yeah. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. 빨리 가보자고 yeah. 자유롭게 뛰고 싶어 다른 사람 시선들 don't care now. 어디까지 가게 될지 모르지만 일단은 start right now. Yeah, alright. 멈추지 마 to the top. Don't worry about it 'cause you know I put my sneakers on. 상관없어. Call me trouble or you can call me weirdo. 나로 살고 싶어. 똑같이 지켜 어울린 채로 다 가질 듯한 attitude. 그거면 돼. Put your sneakers on. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. Put my sneakers on. Yeah. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. 빨리 가보자고 yeah. 자유롭게 뛰고 싶어 다른 사람 시선들 don't care now. 어디까지 가게 될지 모르지만 일단 start right now. Yeah, alright. 멈추지 마 to the top. 같이 걸어가 보자고. Beleza. Diferente. Essa colocada de coroa. coroa. Muito bem, esse foi Sneakers do ITZY. O MV é bem colorido e realmente é uma música Animada, né? Animada. Ele ganhou uma música animada. a letra da música fala sobre, tipo assim, colocar o sneakers no pé, colocar o tênis no pé e ser quem você é, de verdade, né?
É mais ou menos quando você sai pra, sei lá, fazer qualquer coisa, vai pra um evento, vai pra uma festa, e você vai todo arrumado, chega ali, bonito, faz uma etiqueta na festa, se comporta da forma que obrigam você a se comportar, mas... E aí você chega em casa, você tira aquela roupa, põe sua roupa casual, e aí aquele é você. Aqui é mais ou menos isso, só que com tênis. Assim, por exemplo, assim, pra homem, tipo, às vezes coloca um sapato social que é desconfortável, mas é bonito, e você queria estar, sei lá, de tênis ali que é bem mais confortável. Ou a mulher, quando coloca um salto, fala assim, nossa, é bonito e tal, assim, mas que desconfortável, sabe? Aí, tipo assim, que negócio de abraçar ali, não, precisa ficar, tipo, fica mais confortável, fica mais você, fica mais, tipo, com tênis ali, que é uma coisa mais... Trazendo, pode ser alguma coisa a ver com isso, mas, ou só de ser uma coisa ali mais, para qualquer coisa, se você usar um tênis ali, ele vai ser muito mais divertido de usar, assim, mais gostoso. Aqui também eu relacionei com o fato da postura mesmo, né? O fato de colocar o tênis é tipo assim, agora eu tô livre, eu posso ser quem eu quiser, sabe? Ir pra onde eu quiser, do que ficar preso num... Porque tem até aqui uma cena aqui, se fosse ficar nesse contexto, não faria sentido nenhum, porque estamos na época antiga aqui, de reis, e não tem tênis. Mas é meio que assim, eu tenho que me comportar como uma rainha ou como uma princesa, mas o meu verdadeiro eu é quando eu coloco meu tênis e saio, sei lá, com as minhas amigas, sei lá, algo assim, não sei, foi o que eu tentei entender. A música, tipo assim, bem descontraída, ele traz bastante essa ideia. Bem descontraída, exato, tem aqui época antiga... Agora que eu vi, aqui na parede tem uns quadros que estão pendurados com linhas, sei lá, com fios, eu nunca vi isso aqui. Essa decoração aqui, olha aqui no canto. Nossa, vários quadros pendurados por linhas. Bom, aí tem, então, o que eu quero dizer é que tem o passado, aí tem o futuro aqui numa estação espacial. Central de lançamento, né, controle. Tem uma hora assim que começa a cair uns tênis, elas estão num lugar assim, oval, quer dizer, arredondada, aí tem tipo um teto de vidro, aí fica caindo os tênis, assim, como se fosse uma chuva de tênis. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui. É isso aí, ó lá os tênis caindo. Exato. Fizeram o lançamento aqui, não sei do que, da nave. A nave explodiu e caiu em... Não. Não sei, mas eu só sei que assim, se não tivesse uma loja de tênis, seria estranho. Sim, uma cena... Uma parte aí. Exato. Quando chegou assim, eu respirei mais ligado. Falei, não, alguma coisa ali que... Agora não está faltando nada, o MV está completo. Certo. Bom, vamos dar a nossa... Uhum. Coreografia, nós vamos prestar mais atenção na coreografia aqui no Dance Practice e nos performances. Mas, vamos lá. Dê a sua nota, então, para primeiro contato com Sneakers. Cara, eu gostei do som. Eu tava pensando na nota... Mas eu falei assim, por que não dar um 9? É uma música assim que merece um 9, sabe? Tem outras assim que a gente acha, pode ser que fica mais, nossa, aqui mais é mais legal, não sei o que, tem isso, aqui, isso, aquilo. Mas essa Sneakers eu achei bem interessante, bem legal, sabe? O som dela ali bem... ele fica bem... chiclete, né? Bem repetitivo assim, mas bem legal também de se escutar. E pra mim é uma nota 9. É uma música que eu gostei bastante. Eu também vou dar 9. Eu tava pensando em dar 8,5. Mas eu sei que eu vou gostar mais dessa música. Sim, aqui eu já tô pensando que eu vou ouvir mais 3 vezes ela aqui e eu vou gostar bem mais. Eu também tô achando que não precisa esperar muito. No final desse vídeo aqui eu mudaria a nota para 9, então eu já vou dar 9. Sim. Vamos arredondar, deixar 9 então. Isso, é uma música divertida aí. Eu vou falar agora uma curiosidade antes de a gente partir. Já vou trocar de cena aqui, ó. Aqui vai ser um performance do Sneakers ao vivo. Live. Está dito MTV Live. Nossa. Exato. Elas devem estar cantando live aqui. Deve estar com o microfone no aquele pendurado, não sei. Mas é uma informação. Eu já sabia há muito tempo que essa música é a música mais hateada pelo público. Você é hateada? Nossa. Hateada, Sneakers. Pelo que eu sei, eu não tava, né? Conhecemos o grupo ITZY ano passado. Então, pelo que eu sei, coincidiu dessa música ser assim, muita gente não gostou. Ficou meio dividido, sabe? 50% para cada lado. Mas coincidiu com uma época em que o ITZY estava sendo hateado ali. Sabe aqueles hates de
Enfim, o Le Serafim já Aqui, sofreu. É, isso. Expa sofre também. É assim, que qualquer coisinha eles não são realmente o fandom, mas outros fandoms ao redor que criticam pra tentar abalar, porque outros grupos preferem outros grupos, enfim. Coincidiu com essa época. Eu tava com expectativa baixa pra Sneakers, vou falar pra você. Porque assim, eu tinha que assistir pra ter a certeza, mas muita gente não gostou, falou, nossa, essa música é muito fraca em relação às outras do ITZY, então ficou meio a meio, assim, de gosto dessa música. Eu já sabia isso antes de ouvir ela pela primeira vez. Bom, agora vi que foi muito exagerado, pra variar. Mas vamos lá, vamos assistir ao Fresh Live da música Sneakers. Pronto? Pronto. 1, 2, 3, play. Tá com o microfone. Let's go, like what? Don't give a night like that. Go me down already done. 색안경 끼고 보는 게 재지, that's not my fault. 도저 I don't care though. 내 멋대로 갈 거야. 필요 없어 older. Don't need no guidance, I'm making my way. I'm on my way up, run to the top. 난 언제든 straight up. 원래 두려운 게 없어 난. 상관없어, call me trouble, or you can call me weirdo. 나로 살고 싶어. 더 끝을 지켜 올린 채로 다가질 듯한 attitude, 그거면 돼. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. Put my sneakers on. Yeah yeah. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. 빨리 가보자고 yeah yeah. Yeah yeah. 기다리던 순간 stand up 빨리 뛰는 심장. Don't stop. Esse lugar é interessante, né? O que será que é esse galpão aí? Parece realmente uma coisa ali de teste de naves, né? De coisa espacial. Ela é muito branca. Que? Ela é muito branca. É a que mais dança e a que eu acho que é a mais branca do grupo. É. Até o somzinho combina. É lógico que esses aqui atrás, esses adesivos, foi colocado pela equipe de produção. Mas eu acho que. Mas esse chão aqui, ó, será que foi feito só pra isso aqui? Porque esse galpão aqui, o lugar é legal, né? O lugar aqui, não sei. Mas será que esse carpete, esse chão aqui foi feito só pra elas dançar? Ou será que é um lugar pra alguma coisa do tipo? Isso aqui. Não consegui, tipo, entender muito bem. Tipo, não, assim, não. Esse lugar assim, mas. Não dá. Pra entender só vendo aquilo, não dá. Eu acho que esse verde ele realmente é pra dar um destaque, né? Um contraste com o resto ali. Provavelmente foram eles mesmo ali da produção pra esse clipe que falaram, estender alguma coisa, não sei. Estenderam. Só pra não ficar no chão puro, né? Sei. Bom, mas enfim. Uma coisa que eu reparei, quer dizer. A coreografia não é muito intensa, mas as vozes delas são bem estáveis, né? Tipo assim, você não vê uma
uma variação normal que tem porque você tá dançando. Tipo, um craqueado na voz porque você tá fazendo um esforço físico. Não sei, eu não reparei aqui pelo menos. Bom, vamos partir. Isso deve ser muito treinado, tipo assim, você fazer qualquer coreografia que seja e sua voz, tipo, nem tremer. Exato. Na Então. maioria dos casos. Bom, vamos reagir aqui agora então ao Dance Practice. Esse aqui sim vai dar pra ver melhor a coreografia. A câmera vai estar estática. Então vamos lá. 1, 2, 3, play. Olha lá, no mesmo lugar lá onde foi feitos vários que nós assistimos aqui. É sempre legal essas coreografias, né? Você vê, tipo, é muito parecido, as danças muito perfeitas, assim. Então dá pra perceber qual que dança mais, qual que dança menos. Parece que tá sempre no mesmo nível. Delas fazendo o W do Weirdo, as faz assim. Verdade. Eu gostei desse refrão, ainda mais que essa coreografia. Legal. Cansou. Só. Dessa respirada da Yuna aí, eu falei assim, cansou. Bom, vamos pra então os behind. Opa, pausa aí. Os behinds the scenes. Tem 3, né? Foram lançados em 3 partes. 3 partes de 15 minutos. Vamos assistir as 3. Uma camiseta do Brasil aí, ó. Claramente. Camiseta do Brasil escrito Prada. Ali na camiseta. Prada. A Prada aí, do Brasil. Brasileira, né? Não, Prada. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3. Peraí, você tá no zero? Ah, não foi. Agora eu vou voltar, porque eu pausei. Vou voltar. Agora diz assim: 1, 2, 3, play. Não vamos nem pausar, hein? Deixa tocar direto, que já pula pro 2 e pula pro 3. Nossa, tá alto. Um vídeo só, né? Ah, é, como se fosse um só. 차 촬영장인데요. 맞아요. 여기가 신발 가게, 스니커즈샵입니다. 과거에서부터 접화를 시켜서 현재 이제 미래 시대까지 이렇게 스니커즈 샵을 오픈하게 되었습니다. 예!
Nossa, esses 오랜만에 tênis ali é 포니테일 tudo um remendo de cor. 팬분들이 검정 머리 Você usaria um tênis todo colorido assim? 머리를 되게 Nossa, né, pau? 좋아하시더라고요. 오늘 Mas eu acho que fica muito bonito para outras 그라데이션 pessoas. 위에가 좀 진해. 무척 마음에 듭니다. Perdeu o timing. Then start right now. Yeah, alright. 멈추지 마 to the top. Don't worry about it, 'cause you know 멤버에 관한 거를 하면 좀 재밌을 것 같다는 아이디어를 주셔서 정말로 너무너무 재밌게 평상시에 하듯이 서로 놀리듯이 그 멤버를 이제 약간 make fun 하면서 귀엽게 재밌게 촬영을 했습니다. 리언이 노래하려고 했잖아. 뛰어다니자 우리. 그래. 야 진짜 이렇게 웃으면서 그냥 뛰어다니자. 좋은 거 같아. 아니 아니 오늘 Seria legal se tivesse a câmera no girando junto com o ventilador, só que ele tipo, não muito rápido. Você velocidade quase girada. Você vê ele girando e levando elas assim, sabe? Isso é legal, hein? 계속 미찌한테 내가 아침 일찍 일어나야 된다고 내가 이번 주 엄청 바쁘다고 약간 뮤비 찍는다고 말은 못하지만 약간 이렇게 해서 좀 스포를 했거든. 근데 같이가 뮤비 찍는 거 진짜 상상도 못하고 있는 거 없더라고. 저희는 지금 대기 중입니다. 저도 지금 대기 중입니다. 저도 지금. This is 간식 타임. 간식 타임. 당이 떨어지고 있어요. 이거 아까 내가 먹다가 들어갔어. 당이 떨어지고 있어. 뭔가를 먹고 싶은데 아니야? 이거? 초코이가 없다고. 짱이에요. Albut, 과자 초코. Prada, Tem como é que fala? 아까 제가 as coisas da Adidas, né? Sei lá, 아 네. folha da Adidas, não sei. Ó, a quantidade de tênis ali no carrinho, você viu? É. 야 뒤에서 다른 있어. Cada uma das marcas ali tem nome. 야 신발이 떨어지는데 누가 영상 카메라가 이렇게 해준 그렇다. 현실적이게 못하다. 잘 맞는 거. 진짜 뭐 가식적이다 진짜. 아니 체리 언니. 그렇게 한번 해는 거야. 네. 우리 너무 아니 가운데에서 리 언니가 이거 계속 그래. 우와. 커피차다. 아 눈부셔. Checkmate. 네. 좀 이따 올게요. Tá fechado. 있길래 냉큼 챙겨왔어요. Nossa, Nossa, que doce 크림이랑 legal, né, cara? 카라멜이랑 땅콩이랑 Caramelo, amendoim. Nossa, um dia você deve ir pro Coreia e a gente tem que comprar tipo, todos os docinhos também. Pra Nossa, experimentar. é verdade. Olha lá a quantidade de tênis. 진짜 슬로거를 Nossa. 채령 언니 감정이입하고 있다. 유나야, 어? 누가 Você uma na loja de sapato, outra naquela coisa mais militar e outra naquele 이렇게 얼짱? espaço do tênis doido. 아 잠깐만 이 Espacial, não sei. 다른 데 봤어. 리 언니, 너 똥이야? 할 거야? 진짜 컬러풀하다, 맞지? 빨주 노 쪽 하나 뭐가 다 있는 듯? 있는 거 같아. 파워레인저잖아 우리. 근데 진짜 빨주 노 쪽. 이거 있으면 다 있는 거야. 와!
que você tá filmando? Ah, isso aí? Ah, a caída do negócio. Que tênis feio. Posso ver coisa disso. Patinar no gelo. Bagunça. 이걸 보면서 일어나는 게 생각보다 이 느낌이 안 나. 그러면은 여기서 좀 허리바리 유노 아 하는 걸로 할까요? 네. 원래는 아이스티가 생명수였다면 아바라가 생명수로 바뀌긴 했어요. 돌체라떼로 있는 아바라로. 이들이 많이 아쉬워하는 소리가 들리지만 커피 입문했습니다. 언니들이 잘라 불러서 왜 나온 거야? 베이비. 우리 중에 누굴 제일 닮을까? 생긴 걸로 봐서는 눈웃음 보니까 나 닮았는데? 인정. 한쪽 입꼬리 올리는 거 보니까 류진 언니인데 약간? 눈썹은 약간 나 느낌이 있어. 엄마 말로는 제가 제일 키우기 편하셨다고 하시네요. 저는 일단 한글을 독학했고요. 저는 엄마가 책을 읽어주셔가지고 어느 날 제가 이렇게 책을 이렇게 읽었어요. TMI지만 제가 어렸을 땐 승부욕도 굉장히 세가지고 초등학교 1학년 때는 친구를 이기기 위해 하루에 독서록을 4개까지 쓴 적이 있어요. 제가 낮잠을 자고 일어났는데 그 친구가 많이 올려놓은 거예요. 그러면 제가 막 분해서 막 울었어요. 초등학교 1학년 때 동안 쓴 독서록이 400개가 넘더라고요. 독서왕. 같이 걸어보자고. 오! 제가 이거 뭐라 설명해야 될까? 이게 언니가 다리가 올라갈 때 팔이 자꾸 같이 올라가는데 이게 약간은 어려운 게 내릴 때 팔이 올라와야 돼요. 연습할 때 이거 진짜 힘들었어요. 그래서 언니가 연습할 때 자기 자신과 싸우고 있는 거예요. 진짜 막 이렇게 하는 거예요. 그걸 보고서 감동을 먹었었죠 또. 근데 이게 그나마 좀 다행인 게 제가 고개를 이쪽으로 했는데 류진이가 여기 보이거든요? 류진을 보면서 이렇게 은근슬쩍 이게 도미노로 시작하는 거라서 저랑 같이 해야 돼가지고. 진짜 알르기 다르기 이거 아니고 멈추지 마, 다 너무 흔하잖아. 우리 이렇게 컬러풀하게 입으니까 너무 유로에서 거의 다 넣어가지고. 이게 이유가 있어. 제가 이유를 곰곰이 생각해봤는데 우리 좀 컬러풀하잖아. 그래가지고 사실 웃고 있지 않아도 웃고 있는 것 같은 그런 생각을 솔직히. 뭔 말인지 알 것 같아. 그리고 사실 저희가 첫 촬영인데 되게 에너지도 좋았던 것 같아요. 맞아요. 저희가 이렇게 알록달록 입은 게 되게 오랜만이거든요. 우리가 만약에 마피아 의상을 입고 있었으면 또 그런 느낌이 안 났을 수도 있으니까. 좀 시크했을 수도 있어요. Vai ser um trecho em cada cenário. É, em cada cenário, aham. Nossa, eu pensei que isso Nossa, aí vai ser no era, mesmo lugar. era efeito especial, mas é um. Então, ficou parecendo. Todo o resto era, né? É, ao redor. E é na loja que ela estava, né? Dançando. É. Confortável deve ser, mas nossa. Quem é colorido não tá escrito.
감독님께서 되게 유쾌하시거든요. 움직임이 Quero fazer o movimento. Ah, não vai filmar. 아, 네. 네, 완전 이해했어요. A Yuna, o solo dela, o álbum solo, vai sair agora no final desse mês. Nossa. 핵심 포인트가 어디 있는 줄 아세요? Interessante, já tem também o review da Yeji, né? É, só a Yeji que tem um álbum solo. Ela vai, o dela vai lançar dia 23? Why me? Why always me? Dia 23, acho. 사실 긴장하고 있었는데 리프트 타기 전에 저기에 머리를 꽝 박았거든요. 딱 정신이 차려지더라고요. 정신 차리란 뜻이 저왜 일도 안 하고 긴장해서 Uma cabeçada. 그래서 다행히 앉아서 촬영을 했고 운동화를 신어서 다행이었어. 때보다 좀 더 극복한 느낌? 정할까? 지금 안 정했는데. 푸르마. 개셋. 야. 누가 개셋 하면은 다 같이 고 하자. 그래. 그러면은 우선은 이 구호로 남은 뮤비 촬영도 힘내서 그 활동도 우선 요걸로 한번 해봅시다. 시작. 개셋. 고. Nossa, tem muito cadarço ali. Então isso aqui é só enfeite, né? Aqueles Olá, cadarços ali. 앞뒤 차이가 엄청나네. 지금 특히 그랬어, 지금. 방금 좀 나는 뭐 내가 아니, 리언이가 저렇게 앞으로 나갈 수 있으면 그럼 제가 리언이 뒤로 들어가면 되는 거 아니야? 채령이가 유나 뒤로 발을 댄다는 거지. 차라리 그게 더 나을 수도 있어. 실빈이 제 정수리를 파고들고 있어. 12시가 넘으니까 많은 것들이 제 몸을 파고들고 있는데 미찌 심장을 저희가 곧 파고들 거예요. 근데 이렇게 하품 저녁이라고 했지 말했지 하품하지 말라고. 너랑 나가 지금 여기서 번갈아서 하는데 누가 시작했는지 모르는 거야. 나인가? 이거예요? 너 아까 했잖아. 감동적이어가지고. Uma coisa do orelho dela ficou bem legal. Dá um pouco de lado assim. Então o cabelo puxado pro lado. 화이팅이랑. 너 맨날 그래. 화이팅! 화이팅! 뭔지 알아 근데 뭔지 알 것 같아. 뭔지 알지? 숨이 줄어드는. 남은 촬영 화이팅! Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. Put my sneakers on. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. 우리가 보자고 yeah yeah. 자유롭게 뛰고 싶어 다른 사람 시선들 don't care now. 어디까지 가게 될지 모르지만 일단 start right now. Yeah, alright. 멈추지 마 to the top. 같이 걸어가 보자고. 저희 내일도 잘 부탁드립니다. Primeiro dia. 지금까지 이재현입니다. 1일차 뮤비 촬영 끝났는데요. 시작할 때 너무 얕봤나 봐요. 그래서 너무 오랜만에 뮤직비디오를 찍어가지고 맞아요. 내일도 열심히 찍어보도록 하겠습니다. 화이팅! 내일 또 첫 순서가 사실 몇 시간 있다가 새벽에 류진인데 류진이 화이팅 하시고요. 내일 화이팅하고. 저희도 화이팅 해보도록 하겠습니다. 화이팅! 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 이따 봐요. Get set, go! Eles imitando a Charion
Dando- Desejando boa sorte. É. Ó, até o símbolo do canal do Itzy tá com. Ah, peraí. É, já. Tava aqui no canto. Yuna. Ah, lá, tá vendo? Tá, caiu, né? Eu desci ele vi, tá Yuna de meio púrpura. Isso. Agora essa parte foi interessante. Elas tudo estão usando umas calças, tipo a Yedi tava usando uma calça que, tipo assim, não tinha a perna de uma, aí a outra tinha, só que era cortada. Aí ela parecia uma calça e uma saia. Foi gravado então de trás pra frente. É. Em primeiro lugar, foi tipo medieval lá, né? É. Rei, rainha, realeza. E vai ser o último aqui. Né? 그렇게 한번 가볼까? 오케이, 자. Deixa eu engraçado o pessoal que fica de fundo ali, tipo assim, fazendo alguma cena. 부담이 맞나? 부담이 아니야. 부담이 맞네. Yeah. 짠. 오케이, 자. 이게 지금 우주선을 날릴 수 있는 버튼이에요. 제가 이걸 누름으로 인해서 우주선 이렇게 슝 하고 날아가요. 너무 귀엽지 않아요? Assim, ainda dos anos, sei lá, 40, 60. É, bem isso. 이런 너무 귀여워요. 이게 My besties get to come이랑 My besties 한번 드릴게요. My besties get to someone else. My besties get to someone else. Call me trouble, or you can call me weirdo. 나도 세고 싶어. 약간은 좀 각 잡힌 그런 의상이에요. 저희가 어제는 좀 자유로운 느낌이 많았다면 오늘은 현대보다는 조금 억압되어 있고 어제보다 덜 자유로운 느낌의 그런 컨셉입니다. 근데 예요. 근데 É, 3 eras mesmo, né? A antiga, o do meio aí, 1940, 50 e depois futurista. Sei lá. I'm smart, you know. Just kidding. Ela queria fazer de novo. Or you can call me weirdo. 나도 세고 싶어. 똑같이 지켜올린 채로 다 가질 듯한 애를 툭 긁으면 돼. 감독님께서 굉장히 디테일한 부분까지 딜에게 주셨는데요. 워킹은 바닥에 붙게, 겉에 머리만 약간 띄우는 정도로 걸어주세요. 약간 이런 느낌? 어떤 느낌인지 아시죠? 너무 또 방방은 아닌데 너무 또 도도는 아닌 딱 그 중간 어딘가? 너무 귀여운 게 저 마스크 보이세요? Bad Sneakers Bad Worldwide라고 Sneakers 써있어요. Worldwide. 저희가 약간 이걸 Eles são pra 전파할 수 espalhar 있는 펜 tênis. 모양도 Acho que é por isso que tava chovendo tênis. Que a espaçonave ou foguete lá começou a jogar tênis em todo o planeta. 전파시켜야 하는 그런 임무를 맡은 그런 곳입니다. 잠시만요. 죄송합니다. 잠시만요. Imagina você tá na sua casa e de repente começa a chover tênis. É, Dona falou, caraca! Nossa, arrebentaram a porta. 잠시만요. 너무 촐싹거리나 봐요. 좀 더 멋있게 문을 열어야 될 것 같은데.
한번 그러면 가볼게요. My besties yet to call an 없어. Call me trouble or you can call me weirdo. 나로 살고 싶어. 스니커즈 리폼 많이 해서 신잖아요. 되게 예쁘더라고요. 자기의 뭔가 개성이 들어간 끈도 좀 바꾸고 좀 알록달록하게 리폼하고 뭔가 나의 소신이나 글귀나 나를 표현하는 그런 단어들 그런 거를 쓰고 제 이름을 좀 크게 쓴다든가 잃어버리지 않게 뭔가 좀 저의 아이덴티티를 나타낼 수 있는 그런 신발을 만들지 않을까요? 면 약간 그냥 계속 진지했다가 마지막에만 약간 네 맞아요. 장난스럽게. 네 맞아요. Braço coberto do Brasil fora. É. 제가 필름 카메라 예전부터 사서 이 사진을 찍고 싶었던 생각이 정말 일부러 있었는데 Nossa, aquele 들고 다닐 pequenininho, 자신이 você ficou 없더라고요. 2 horas lá, fica tocando de fundo 2 horas a música 근데 ali. 인화를 Pois é. 제가 Eles gravando as partes, os caras devem falar assim, nossa, eu tô muito na cabeça, eu amei essa música. E pra eles ali, tipo assim, vai ouvir tanto que vai gostar muito ou já muito. É, e é trecho também, né? Você viu que eles toca, grava e tira. Aí o trecho, às vezes, tipo, grava um monte de vezes. É. Eu acho que o pessoal que trabalha, às vezes nem curte tanto, sei lá, não segue muito essas músicas. 잘못 눌러서 찍힌 사진 알죠? Mas só de ficar ouvindo direto assim, vai ficar na música, você vai ficar cantarolando depois, 좋아할 수 있잖아요. terminar o trabalho. Deve ser um saco, né? Hoje eu trabalhei isso. Ele esqueceu um pouco de trabalho e de repente fica, nossa, essa música tá na minha cabeça. 과거로 한번 해보고 싶은 게 뭐가 있지? 저 삐삐 써보고 싶어요. 삐삐 써보고 싶어요. 궁금해요. 기술이 워낙 발달돼 있으니까 너무 이거에 이제 기대어 사는 경우도 많이 생기는 것 같은데 휴대폰 없이 삐삐로 한번 해보고 싶다 이런 생각을 몇 번 했던 것 같아요. 삐삐 쳐보고 싶다. 과거 돌아가서 한 마디. 예지야, 너는 데뷔할 거야. 너는 꿈을 이룰 거야. 걱정하지 마렴. Don't worry. 못 가겠어요. Essa cena aí se erra ou tem que gravar de novo, recolhe todo o papel que jogou no chão. Vai lá, vai, caca lá, pela quarta vez o papel do chão. 저 진짜 저쪽으로 Vai cavar na cara. Perdido. Ó, os caras todos tipo assim, uns gringos lá, mó aleatório assim. É um pouco cringe assim, você vê esse uma coisa meio. 약간 저희 있지 뮤직비디오 중에서 제일 스토리 전개가 확실한 뮤직비디오가 될 것 같아요. 저는 그게 되게 신기하더라고요. 팬분들께서 뮤직비디오 나오면은 그 스토리를 되게 유추하시는데 저희도 모르는 해석을 해주실 때 되게 저희도 오 그럴싸하다 이렇게 Years on. 하나 둘 ready get set go. 빨리 Ah, 가보자. até no desenho do foguete ali tem um cadarço lá. Ah, verdade. Ó. Esse aqui já ia mudar. 아이씨 맞아. 밝은 느낌. 맞아. 저는 IC2 같다는 생각도 되게 많이 들었던 것 같아요. 저도 처음엔 그 생각이 되게 많이 들었는데 왜냐면 챈트가 많으니까. 근데 오히려 약간 가면 갈수록 되게 그런 느낌이 덜해졌었어. 우리가 많이 컸다는 뭔 말인지 알 생각도 것 많이 같아. 했어. 그리고 우리가 지금 이 시점에서 부르니까 IC 느낌이랑은 조금 다른 느낌이 나는 것 같다.
이번 거 너무 Ah, tipo, 보기 힘든데. pergunta aí, 저는 resposta. 다 최애곡이지만 Tipo, 이옷 봤을 meio 때 uma 약간 entrevista. Meio que uma entrevista. 그쵸. 이 옷은 완전 365. 약간 그 바이브 너무 멋있을 것 같아. 365. 그럼 다들 뽀삐 슈퍼 아니야? 약간 레이스를 잘하니까 아 맞아 레이서 레이서는 채령아 레이서도 지금 그 셔츠 단추 풀어야 돼. 전 도미노 가사가 너무 예뻐서 좋아해요. 맞아 도미노도 너무 좋아. Uma das músicas dela, vocês não conhecem. É, música desse álbum. Elas estão. A pergunta foi qual a música do álbum elas mais gostam fora 너무 잘 어울리잖아. a Sneakers. 컬러들이 하나씩 맞아. 우리가 약간 한 가지 느낌으로 안 가고 시대에 왔다 갔다 하면서 느낌이 바뀌다 보니까 뮤직비디오에 수록곡도 되게 다 어울린다. 맞아요. 저 있어요. 유나 거기 파리 저는 파리에 있는 스타일트 거기가 저는 데모 들었을 때부터 정말 너무너무 마음에 들었던 이하 언니가 한 걸 보니까 더 탐이 나. 보여줘 보여줘. 파리에 있는 스타일트 그 안무가 너무 예쁘죠. 근데 뭔가 파티라고 막 이게 아니라 되게 수줍은 느낌인가. 인물랑 가사랑 언니 목소리랑 이미 딱 맞아 떨어지고. Classic Highlight. 개인적으로 그 파나마 스니커즈 한 거기 파트가 같은 파트를 여러 명이서 다 돌아가면서 하니까 그게 포인트가 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 아니, 너무 좋은데 뒤에서 해서 너무 아쉬워. 대각선 밑집 봐주세요. Um modulador brasileiro que era uma coisa de evolução. Mas só penteando que elas assistem quando for feito. Oh my god. O cabelo fica perfeito na cena. 제 머리 보도 이렇게 청량. Imagina o seu trabalho é pentear, 이거 꼭 저희끼리만 ficar cada intervalo penteando o grupo. 고민이 되는구만. Elas falando lá 너무 sempre. 바빠. Essa mexinha aqui. 다음 테이크에 다른 걸 도전해보겠습니다. 음방하기 전까지 굉장히 제스처가 많이 바뀝니다. 우리 미찌들이 생각보다 디테일한 걸 잘 봐요. 진짜 깜짝 놀랄 때 너무 많거든요. 캐치를 잘해. 하나도 놓치질 않아. 저희 찐막은 진짜 마지막이에요. 저희 찐막 저희 이거 끝나고 빼면 되는 거죠? 네, 이렇게 나가시면 저희 수고하셨습니다. 네, 이렇게. 그럼 저도 안녕히 계세요. 마이크. 네. 화이팅! 가볼게요. Nossa, é verdade, assim, usar muito lente de contato, né? É. Como que ele deve incomodar. 완벽하게 마무리를 했는데요. 오늘은 이제 금대로 돌아와서
이렇게 재밌게 촬영을 해봤는데 세트도 너무 예뻐서 즐겁게 촬영을 마칠 수 있었던 것 같습니다. 중세를 가야 되기 때문에 얼른 자러 가야 합니다. 맞아요. 중세를 가야 하기 때문이에요. 자고 일어나서 중세에서 봐요. 시작. 이지 나이다. 됐어? Agora a parte que eu acho que vai ser mais interessante essa do É, eu também a acho. realeza aí. Será que aquela hora que ela tá sentada no lustre é de verdade ou é. Ah, verdade, é uma cena aqui. Eu fiquei também curioso pra ver como foi. Nossa, e que lugar que é esse? Aí. É, então, será que é um cenário que eles fizeram? Porque não parece. 생애 첫 Não, e arranjaram. 학생 때도 Arranjaram ou fizeram umas armaduras? É. 머리 감은 친구들 진짜 부러웠거든요. 근데 흑발 하게 돼서 진짜 너무 좋아요. 빠바바밤밤. 이걸로 거울 보는 거죠. 집이요? 아 맞아요. 제 집이었죠. 맞아. 우리 엄마 아빠 집이었지. 체리 채소가 좀 오늘 예민해가지고 정원을 못 보여드리고 제 복도만 좀 오늘 소개를 해드릴게요. 제가 아침에 일어나면요 여기 문을 활짝 이렇게 열고 햇살 좋다 이렇게 나오거든요. 근데 이제 거울로 체크를 또 해주고 기사님들과 한번 딱 인사를 해주고 아침을 먹으러 가는 거죠. 안녕히 주무셨어요. 감사합니다. 참 바닥은 얼마 전에 리모델링 했어요. 새 스판 같은 매력이 있죠. 이지 체크메이트 많이 사랑해주세요. As partes individuais de cada um, os vestidão. Você que tá com tênis embaixo do. 안녕하세요. 쭈구리요. É, tem uma cena que ela tá dançando com 준비한 tênis. 거는 제 패디. Agora. 보셔야 돼. 춤하시면 부끄러워요. Não, 멀리서 보셔야 합니다. 제가 오늘 아침에 어제 저녁에 바르고 자는 걸 깜빡해가지고 아침에 눈 뜨자마자 쓱싹쓱싹 했거든요. Ah lá, eu. Só um pouquinho não. 사실 드레스 입으면 되게 우아하게 걷고 이런 씬들이 많은데 뭔가 드레스를 입고 이 땅바닥에 앉아서 저 힐을 벗어 던지고 생각에 잠기는 컷 장면 자체가 되게 새롭지 않나 라는 생각이 듭니다. 아까 너무 신발을 너무 내동댕이 쳐가지고 여왕인데 약간 공주처럼 아니 이런 것 같아서 Será que é o mesmo pessoal, só que com roupa diferente? Acho que sim. Parece. Ah, tá, que eu coloco o tênis. 제일 신나요 이거. Nossa. Ela colocou. Ah, e ela presa com escada. É. Nossa senhora. Nossa, dá pra ela tremendo de medo. Aí, olha lá, até o negócio no lustre ali tá bem preso ali. É, não tá preso normal, né? É. 촬영하면서 제스처나 아니면 뭔가 동작에 대한 제한이 있어서 그게 조금 아쉽긴 했지만 그림이 너무 예쁘게 나와서 Então, mas esse salão inteiro é criado, será? 데뷔하고 Ou será que é um lugar que existe? Muito detalhe. 처음 해보는데 다음에 기회가 된다면 Olha. 예전 Olha, e olha o tamanho, né? Né? Você não tem uma tela verde. É 아직 촬영이 profundidade. 마치지도 않았는데 저도 되게 지금 만족스러운 중이라 이 뮤지들이 이 뮤직비디오를 보고 얼마나 좋아할까 그냥 이런 생각이 제일 많이 드는 것 같아요. 오늘 머리가 화려해서 귀걸이도 안 했어. 머리에 힘을 잔뜩 줬다. 왜 그러고 있냐. 자유로운 Meio Cleópatra, 공간은 né? 된다. 네. 이런 얘기를 하러 이제 당당하게 걸어가는 그런 씬을 Legal 찍었고 essa. 이제 예지를 만나서 Não sei como pode chamar, não é chapéu, né? 또 씬을
찍어야 합니다. Esse véu de Nome de cota de malha. Isso aqui também. bijuteria. É. De pedras. 명품 연기. Best Actor. 진짜 너무 귀엽게 생겼어. 돌잔치 느낌인데. 뭔 느낌인데? 그러니까 뭔가 근데 절대 막 이런 건 아닌데 왕비인데? 왕비의 돌잔치? 좀 말이 안 되는데요. 왕비가 돌잔치를 왜 해? 돌잔치요? 아니에요. 저 퀸이에요. 진짜 귀여워. 안 귀여워. 아니야, 좋은 거지. 안 귀여워. 자, 이리 와. 너 이제 딜 잘야 하고. 상황을 빨리 하라고. 그래, 너는 어디서 왔냐? Ela que apresenta o tênis pra rainha. Stickers. Ó. Esse daí é brilhoso, hein? 이게 바로 그 미래에서 온 스니커즈 또냐? 냐. 정말 신발 택처럼 되어 있는데요. 어디 한번 멤버들이 어떤 질문을 남겼을지 이 마법의 메시지를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 기분 좋겠죠? 이게 질문이 아니고 한마디를 할 수도 있는 거군요. 그럼 예지예요. 사다리 타기 아닌가? 예지한테 하는 말인가? 사다리 타기 잘 선택해. 언니가 좀 작은 방이거든요. 잠깐만, 세계관이 뭐죠 지금? 저는 지금 미래인가요? 과거인가요? 무슨 열매를 따려다가 넘어지려나? 사다리 타기가 뭘까? 취미생활. 요즘은 세상이 진짜 좋아져서 블루투스 스피커라는 게 있어요. Eles fazem meio que uma brincadeira no meio da 스피커로 노래를 연결해서 듣곤 합니다. gravação. 2000년대 이동 수단이 무엇일 것 같은지. Transportation. 2000년대 Ah, como se estivesse nessa idade do clipe. Isso, é. 두 발. E imaginar como se 현실에 그 과학 상상 그리기 대회가 있는데 날아다니는 자동차 있을 것 같습니다. 마라샹궈가지니 꿔바로우가지니. 이거 진짜 영악하다, 이 질문 한 사람. 내가 좀 많이 진부하구나. 마라샹궈 꿔바로 얘기하고 있고. 꿔바로우. 매운 거는 되게 많잖아요. 매운 É comida que você tá 꿔바로우는 꿔바로우밖에 Ô, Guamaro, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? 마라향밖에 없구나. Guamaro. Do que é feito, né? 늑대 가지고 노는 여우가 될 것 같은지. 이게 뭔지 아직 저는 과거에 있기 때문에 전혀 모르겠거든요. 이거 너무 누가 봐도 질문 이거 딱 봐도 채령이 글씨 아니에요 이거? 늑대 가지고 노는 여우가 도대체 뭘지. 늑대 가지고 노는 여우 이채령. 글씨체를 보아하니 리아 언니네요. 지나고 나면 너무 소중한 시간으로 느껴지니까 더 좋은 시간, 추억 많이 만들어. 이거 뭐라고 대답을 해야 되지? 그럴게. 나도 그렇게 생각해. 시간 지나고 나면은 아무리 힘들어도 멤버들이랑 웃었던 것밖에 기억이 안 나더라고. 신유진이다. Nossa, agora que eu tinha reparado, 지내려무나. 알겠다. tinha um tênis gigante ali no meio da sala. É, o tênis branco. É, eu não tinha reparado. 무엇이게 될지? 저는 스마트폰. Smartphone. 저 우주선이요. 누리호 이번에 슝해서 발사 성공했잖아요. 물건이 아닌가? 지독한 컨셉 좋아하는 사람. 미래에는 Pra 어떤 parecer uma escultura de pedra, né? Uma coisa assim. É, um mármore de tênis de 커피가 branco. 하나만 딱 배달되는 거. 아직도 굉장하다고 생각합니다. 우리나라 배달 문화 아주 발달했다고 생각합니다. A cultura 있잖아, de 예지연이. delivery no Coreia é muito boa assim, então. 핸드폰이 엄청 좋아하죠. 인터넷도 할 수 있고 사진도 찍을 수 있고 영상 통화도 할 수 있고. 알겠지? 이거 참 신기한 문물이구만. 가보도록 하겠다. 잘 있거라. 저기 들어가고 싶다, 왠지 운동화. 우와. 저기 안에서 잘 수 있을 것 같아. 스니커즈. 나 되게 거대한 푸딩 같기도 하다. 안에 춤추고 있다. 생크림.
우리 오늘 뭐 먹을까? 그 생각해보자. 좋지. 막 음식 이런 것보다 말을 했어? 아니 막 음식 이런 것보다라고 했더니 막 음식을 의미하네. 오늘 촬영도 힘내보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 파이팅! 셋, 고! Essa cena é muito legal. Lembra até tipo a arte mesmo lá da bandeira, tendo aquela arte tipo, francesa assim, da bandeira, assim, da revolução. De revolução, né? Da Revolução Francesa. Tem um monte de gente assim, na Revolução, e só a pessoa no meio assim carregando a bandeira. Assim. Tem várias revoluções na história que sempre tem o cara carregando a bandeira. Faz uma coisa assim, né? Esse me lembrou francesa, porque tinha. É, isso. Porque tem 내가 realeza. 대여해왔거든. 언니가? 저희 헤이 전문가들이거든요. 맞아. 헤이 진짜. 저희 헤이 진짜 잘해요. 원, 투, 차차차. 원, 투. 저거 봐. 차차차. 이거 지금 킹받아. 와, 제스처야 저거? 아니, 멋있는데 리즈나? Ó, o iníciozinho mesmo, né? É. 부름업, 부름업. 안 끊으시고 하시겠다는 말씀. 네, 맞아요. 그럼 저희가 쭉 여기서 막 얘기해서 막 계속 이어서 해볼게요. 신이나! 나 몰랐어. 나이 미연이가. 세영이가 소윗하게 제 머리를 잡아주고 있어. 지금 여왕의 권력을 너가 움켜쥐고 있는 거야. 이거 요새 움켜쥔 게 아니라 받쳐주고 있는 거예요. 맞아요. 팔 부들부들 떨리거든. 나중에 맛있는 거 사줄게. 홍감자 보내줘? 내가 홍감자를 다음에 내 머리 들어줘. 알겠어. 다음에 꼭 들어줄게. 이거 보는 게 재치 that's not my fault. 이거 보는 게 재치 that's not my fault. 살짝만 아래로. 네, 그 정도. 이거 보는 게 재치 that's not my fault. 내 멋대로 갈 거야. Óculos medieval. Botona. 애들이 갑자기 대기실에서 이 노래를 쑥스럽게. 그게 있어요. 가사 디테일이 있거든요. 우연히 너를 알아본 거야. 이거고 너 우연히 너를 알아본 거야 하고 마지막은 영원히 너를 알아볼 거야. 나와라. 나와. 제발, 제발, 제발. 나랑 찍고 싶은 사람 찍어줘. 빨리 와. 마지막에 그렇게 하지 마. Ah, é pra tipo simular como se fosse uma armadura de metal, né? Olha lá. 뛰었을 때?
Ombreira. Ah, é. 아 그러네. 나도 그때 저 진짜 좋았어요. 난 립이랑 이미지 탔을 때 되게 자유롭게 제스처나 제약이 없으니까 진짜 자유롭고. 저는 드레스 입고 뛸 때, 자유롭게 스니커즈 신고 뛸 때 너무 재밌었어요. 슬슬 벗을 때 아니고. 아, 벗을 때가 더 그러긴 하네요. 세트나 아니면 멤버들 비주얼이나 저는 너무 되게 만족스럽게 나오는 게 많았어가지고 가장 큰 생각은 기대된다. 이번 스니커즈 뮤직비디오가 Essa roupa eu não tinha nem reparado, pra falar a Não, verdade. passou um pouco despercebido, né? 미래착 다 보는 재미가 다를 거라고 생각하고 저희가 생각한 대로 Nossa, tem várias versões disso aí, né? 이번 뮤직비디오를 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. Lugar bem bonitão. Não lembro agora, no final, qual foi a imagem escolhida delas fazendo isso aí? Eu acho que como foi lá na parte futurista, acho que foi lá em frente à loja lá, eu acho. É. 뮤직비디오 촬영이 이렇게 끝이 났는데요. 뭔가 이렇게 웅장하고 정말 멋있는 세트에서 엔딩을 찍게 돼서 되게 뭔가 기억에 많이 남을 것 같은 맞아요. 뮤비를 기점으로 컨셉까지 달려보자고. 좋습니다. 자, 셋, 고! 위지 날자. 파이팅! Bom, Legal. então foi isso. Assistimos a toda a experiência completa. Foi completamente, tipo, 4 dias de gravação, né? Pegamos 3 dias ali, assim, cada um das eras, a parte temporal ali, o que elas estavam fazendo ficou bem legal. É, então, fizemos o do MV, Performance, Dance Practice e Behind, toda a experiência completa aqui da música Sneakers do ITZY. Mas é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e comenta nos comentários aqui do vídeo recomendações de próximas músicas do ITZY para trazermos. Vamos trazer todas, então é só olhar que nós não trouxemos ainda e indicar uma, certo? Com o próximo, mas é isso. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos num próximo vídeo. Até a próxima e tchau.